Hello, good afternoon, mom and friends. Thank you for the time and opportunity given to me. My name is Alvina Nila Taibenu from PPNB. I will present my work about sexual disorders. Halo, selamat siang ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Alvina Nila Taibenu dari PPNB. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan seksual. Concept of sexual disorders. Sex is a biological criterion that differentiates male and female, which is influenced by individual chromosomes, gonads, morphology, internal and external, and hormonal characteristics. The sex chromosomes that are formed in individuals underlie the differentiation of sex. Disorders of the development of these genital organs can be caused by 1. Genetic factors that determine which gonads are formed. This factor plays a role in the pace of sex determination. 2. Gonadal factors that determine what hormones will work. This factor plays a role in the differentiation pace of the sex organs. 3. Hormonal factors that determine the phenotype, internal and external genital, what will be formed. Konsep kelainan seksual. Seks merupakan kriteria biologis yang membedakan pria dan wanita yang dipengaruhi oleh kromosom individu, gonad, morfologi, internal dan eksternal, serta karakteristik hormon. Kromosom seks yang terbentuk pada individu mendasari terjadinya diferensiasi seks. Gangguan perkembangan organ kelamin tersebut dapat disebabkan oleh 1. Faktor genetik yang menentukan gonad yang terbentuk. Faktor ini berperan pada fase penentuan organ kelamin. 2. Faktor gonad yang menentukan hormon apa yang akan bekerja. Faktor ini berperan pada fase diferensiasi organ kelamin. 3. Faktor hormonal yang menentukan fenotip, genitalia interna dan eksterna, apa yang akan terbentuk. Another term for sexual disorder. Congenital confusion of genital organs, 46XX, virilization of CAH, clitoromegaly, micropenis. Congenital disorders of separation of external and internal genital anatomy, ACE-D5 alpha reductase. Incomplete development of genital anatomy, vaginal agenesis, gonadal agenesis. Sex chromosome anomalies, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, mosaic sex chromosomes. Gonadal development disorders, ovotestis. Istilah lain dari kelainan seksual. Gangguan kongenital keracunan organ kelamin, 46XX, virilisasi, CAH, kliteromegali, micropenis. Gangguan kongenital pemisahan anatomi genital eksterna dan interna, ACE-D5 alpha reductase. Perkembangan anatomi kelamin tidak lengkap. Vagina agnesis, agnesis gonad. Anomali seks kromosom. Sindrom Turner, sindrom Klinefelter syndrome, mosaic sex kromosom. Gangguan perkembangan gonad, ovotestis. Reproduction of cells and organisms. Reproduction is an individual biological process to produce new individuals or the process of reproducing itself to produce offspring. There are two types of cell reproduction, namely mitosis and meiosis. Reproduksi sel dan organisme. Reproduksi merupakan proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru atau proses memperbanyak diri untuk menghasilkan keturunan. Terdapat dua jenis reproduksi sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mit occurs in body cell. Mitotic
Division produce two daughter cells that have the same properties and number of chromosomes as the parent. Number of paired daughter cells chromosome. Mitotic cleavage phase. 1. Interphase is the preparatory stage, energy gathering. 2. Prophase. The chromatin condenses, the mitotic spindle begins to form, and the nucleoli are lost, but the nucleus remains intact. 3. Metaphase. The chromosomes located themselves in the equatorial plane of the cell. 4. Anaphase. Chromosomes move towards opposite poles. 5. Telophase. The chromosomes are in the poles, the nuclear membrane is formed, the cell dividing membrane is formed, two daughter cells are formed which have chromosomes like their parent. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom sama dengan induknya. Jumlah kromosom sel anak berpasangan. Fase pembelahan mitosis. 1. Interfase. Merupakan tahap persiapan pengumpulan energi. 2. Profase. Kromatin terkondensasi, spindel mitosis mulai terbentuk, dan nukleolus hilang, namun nukleolus tetap utuh. 3. Metafase. Kromosom-kromosom menempatkan diri di bidang ekuatorial dari sel. 4. Anafase. Kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. 5. Telofase. Kromosom berada di kutub, terbentuk membran inti, terbentuk membran pemisah sel, terbentuk dua sel anak yang memiliki kromosom seperti induknya. This is a picture of the stages of mitotic division. Ini adalah gambar tahapan pembelahan mitosis. Meiosis. Meiosis is divided into two stages, namely meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is a reduction in the production of two haploid cells from a single diploid cell. Meiosis 2 is a balanced division. Meiosis. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis pertama adalah pembelahan reduksional yang menghasilkan dua sel haploid dari satu sel diploid tunggal. Pembelahan meiosis kedua adalah pembelahan berimbang. Meiosis 1. Meiosis 1, which is divided into several phases. 1. Prophasis 1, divided into 5 stages: leptotin, zygotin, pectin, diplotin, and disynesis. 2. Metaphase 1. The bivalves place themselves in the middle plane of the cell at random. 3. Anaphase 1. Now the homologous chromosomes separate from each other and are pulled by the spindle strands to the opposing cell pole. This means that the number of chromosomes has been halved from a diploid state to a haploid state. 4. Telophase 1. Now cytokinesis continues so that the original diploid system cell have become two haploid daughter cell each. Meiosis 1. Meiosis 1 yang dibedakan atas beberapa fase. 1. Profase 1 dibagi menjadi 5 tahap: leptoten, zygoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. 2. Metafase 1. Bivalen-bivalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak. 3. Anafase 1. Kini kromosom-kromosom homolog saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelendong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid menjadi haploid. 4.
Telofase 1. Sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan masing-masing haploid. Meiosis 2. Meiosis 2 which is divided into several phases. 1. Prophase 2. The bobbin threads are formed again. 2. Metaphase 2. Chromosomes place themselves in the middle of the cell. 3. Anaphase 2. Each chromosome divides the chromatid separately and are pulled to the poles in the opposite direction and are chromosomes. 4. Telophase 2. Again, cytokinesis takes place, followed by formation of the nuclear membrane. Meiosis 2. Meiosis 2 yang dibedakan atas beberapa fase. 1. Profase 2. Benang-benang gelendong terbentuk lagi. 2. Metafase 2. Kromosom-kromosom menempatkan diri di tengah sel. 3. Anafase 2. Tiap kromosom membelah, kromatid-kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. 4. Telofase 2. Berlangsunglah sitokinesis lagi, diikuti dengan pembentukan membran inti. Sexual reproduction. Diploid cell divided into haploid cell in a process called meiosis. 2 haploid cell combine to form 1 diploid cell in a process called fertilization. Between fertilization and meiosis cell division can occur without a change in the number of chromosomes. Reproduksi seksual. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. 2 sel haploid bergabung menjadi 1 sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. For example, in human reproduction, every human cell contains 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes. Meiosis in the gonads of the parents result in gamete cell containing only 23 chromosomes each. When gametes are combined through sexual intercourse to form a fertilized egg, the resulting child will have 23 chromosomes from each parent, which are genetically recombined into 23 pairs of chromosomes or a total of 46. Misalnya dalam reproduksi manusia, setiap sel manusia mengandung 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Meiosis pada gonad orang tua menghasilkan sel gamet yang masing-masing hanya mengandung 23 kromosom. Ketika gamet digabungkan melalui hubungan seksual untuk membentuk sel telur yang dibuahi, anak yang dihasilkan akan memiliki 23 kromosom dari masing-masing orang tua yang secara genetik dikombinasi ulang menjadi 23 pasang kromosom atau total 46. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.